98 sol sechka объемный объем мотор D газ бензин уҷа чанд қаяка Уҷар 9 моҳ. уҷа 9 моҳ телевизор гӯшта дами дesta телевизор коробка механик 4 та электропакет кондиционер дора 359 000 пробег люкам дошта нархш чанд ай 58 000 бо савдо меша нархш номеро тагал зака номеро така кужни салон 48 420 а люк дора Алло. AMG 98 сол сечка объемный объем мотор D газ бензин ҳуҷҷатш 1 сола нав кадаги Бузург дар. дита электропакет коробка механик кондиционер дора 283 000 пробег нарх чанд ай уҷи 60 000 нархш бо савдо мешавад номеро чанд ай не номерои худи дастӣ телефон 551 55 43 55 задний камера дора 98 сол сечка объемный объем мотор 1.8 то сентябра уҷа дора сӯзишоиш газ бензин кожни салон аст дита электропакет коробка механик кондиционер дора 229 000 пробег се марка нархш чанд айра 50 000 нархш бо савдо мешавхё номерои телефон 106 22 24 24 Kia Rio бародаро 2015 сол объем мотор 1.4 сӯзишориш бензин ҳуҷҷатош 1 сола растамошка кадаги 2016 метинаша агар барои таксидан кор бошад шинос дошта дита электропакет коробка механик климат контрол қой давия бародаро мултиру чанд хабисе пробег ака 118 000 пробег нарх чанд 95 95 000 бо савдо мешавад номерои телефон барои тамос 902 31 81 81 Amerikan
سستنش خوبه. Audi 6 برادران 98 سال. ابیومش چنده؟ 2.4 ابیوم. گاز بنزین، گاز ژیوراتور. چند خواه حجا دوره؟ 2 ماه حجا دوره. کوژنی سالن. چهار تا الکترا پاکت های لوک دوره. کاروکا مکانیک کانسانر دوره. 303,000 پرابی. ناخش چند ایره؟ ناخش 35,000 سومونی. نمره تلفن 931 84 88 85. نول 14 2003 سال. ابیوم موتور 1.6 گاز بنزین. حجت چند خواهد؟ 6 ماه حجت دارن. کوژنی سالن. دوتا الکترا پاکت ها. سامبو پیدوشته با مکانیک. چند نقشی را بالوش سستنش خوبه. 18,000 بو سادو میشه. نمرو تکرار بزن. 902 06 99 06. نا چورم سال نکسی برادرو. ابیوم موتور 1.6 گاز بنزین. جاتوش یاسولا که خاص موتور نگوشته. چورتادار الکترا پاکیت. کاروکا مکانیک کانسانر داشته. شلانگوش از آن در خورده تمام. 419,000 پرابی. چندش نرخش؟ 17,000 نرخش. با سوداش میکنی ها؟ سودا میشه. نمرو چنده؟ نمرو 909 909 09 09 86 08. 86 08. ده 2005 سال شورالت برادرو. ابیوم موتور 1.6 گاز و بنزین. حجتو توکایا توی آنواره حجت دارم. کوژنی سالونه. 4 تا الکترا پاکت کانسانر داشته. کار میکنه. کاروکا автомат. مولتی رو. توی آنواره دکمنت. نرخش چند ایره؟ 22,000 نرخش. نمرو چند؟ 887 00 45 00.
بالونش هست از سنج خوب بودن گاز دارم حالا چی میونه در خراب دارم